कली जुगरे धर्म नारे बेपार चली से बेपार रे समस्ते अंतर्भुक्त समेते पैसा समस्ते बेपार करिवारे व्यस्त जदि तू मंदिर 4 थर 5 थर 6 थर गलु नना देखिला ये बहुत थर आउछि ना हो से चिन्हा परिचय टिके हेबो चिन्हा परिचय हला पर नना डाकियो एठी आइलु बस हाथ टिके देखैलु हाथ देखिला पर कहबो हाँ बहुत दुख ता दुख नतले से मासकु 6 थर मंदिर आसंता आनंद रे थिले घरे खाई पी कि सुंता ना मंदिर कहीं दौड़ता दुख पड़ी बोली दौड़ी ठीक ना नहीं भाई हाँ दुख नथले दिने जीव कि 2 दिन जीव बारंबार जीव हाँ दुख पड़ी बोली तो आई बहुत दुख ना हाँ ना नना टे कहले कौन ना तो पड़ोशी घर तोर पड़ू नथब हिंसा करुथे ये सृष्टि एमती कौ जगत रे पड़ोशी घर नाई जो पड़ोशी घर हिंसा करती नहीं कि झगड़ा कौन करती नहीं हे पार ये संसार सारा पड़ोशी घर झगड़ा करती ठीक ना बोलू हाँ कह पड़ोशी घर झगड़ा कर हाँ देखा देखा हाँ हाँ भारी दुख जमा टंका अंटू नथ जा आइले खर्च हो ये सृष्टि रे क्या टंका अंटिला कहल ये अंबानी बाला एंती एंती करी हाथ मुंडिया मार्ची भगवान को जे ठाकुर आउ दे ये कोटी टंका ठाकुर देला परे भी सी ठाकुर कति कौन हाथ जोड़ुची प्रभु आउ टिके माल दे हो नहीं ये जगत रे क्या टंका अंटिला टंका अंटू नहीं सेकेंड तीरटा तापरे को तो निज लोक तते हिंसा करुछंती इरे भाई सृष्टि सारा निज लोक हिंसा करंती जगत सारा अरे जे निज लोक काली तू पखाल खाइबा देखु तब आज जदि तू बिरियानी खाइलु ता भितरे राग सृष्टि हबो ही हबो एटे भाबिबारे कोन अछि निज लोक हिंसा करंती हाथ देखिया कोन दरकार सेंती कोना मु कहि देबी तो निज लोक हिंसा कर लास्ट रे गोटे अमोघ बाण अच्छी सेटा मारिबो माने पूरा तू फसीबाटा फाइनाल कहला रुह तुम स्वामी स्त्री भितरे बिना कारण रे झगड़ा होउछि एटा अबोध अस्त्र आ ये अस्त्र कौन निहाती राजीव जगत रे स्वामी स्त्री रे केबे कारण रे झगड़ा हुए ने जदि स्त्री भूल करितबो ताले स्वामी रागिला माने से भूल मागी दबो सल्टा उठू जदि स्वामी भूल करतबो स्त्री रागिला माने भूल मागी दबो सल्टा उठू स्वामी स्त्री रो झगड़ा सेते बेले हुए जेते बेले किछि कोन कारण न थाए फालतू कथा रे ही झगड़ा हुए स्वामी स्त्री झगड़ा कारण रे केबे हुए ना बिना कारण रे ही झगड़ा हुए काई कि ना तमे काई सेठी जाइथल मु गली कोनटा हला मान ता अर्थ जो कथा रे किछि वैल्यू नाही ठीक अछि से गले ये रोकी भी पारिबोनी किछि करि पारिबोनी कि या सहित ता जीवार किछि लेन देन नाही किंतु रे खालकारा मजा मस्ती झगड़ा करे भल लागे स्वामी स्त्री झगड़ा मजा लागे करंती हो किंतु कब स्वामी स्त्री बिना कारण रे झगड़ा हो तुम स्वामी तुमको विश्वास करू नहीं ना हाँ आगे हाँ नना सबू सत किछि भूल नहीं सबू सत ना ग्रह खराब पड़ी ना आज्ञा कौन करवा ना गोटे रुद्राभिषेक कर ना केते कौन खर्च हम ना बाहर लोक कले 15 खंडे मु नौ तू तो निज लोक तोर एते दुख 10 टे दबु आ दया कला जी आउ देखो 10 टे दबु आ कर दबा रुद्राभिषेक सब ठीक हो जो भाई मत आज कह जदि मु असुविधा पड़ी भाभी नियंतु मु धार कर्ज 5 लाख खंडे कर असुविधा पड़ी आ मो बापा पाखे 20 लाख अच्छी मु जानी मो बापा मते साहाय्य करि पारिबो मु जीवी बापा को कहबी कौन कहबी जे बापा मुझे भूल करिछि मते 5 लाख साहाय्य कर बापा शोधिबो गाली दबो 2 चापुड़ा पकेइबो किंतु साहाय्य करिवो ना करिवो भाई करिवो ना नहीं
যদি তা সক্ষম ଅଛି କରିବ ନା ନାହିଁ? ପିଟି ପାରେ, ଗାଳି ଦେଇପାରେ, 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କଥା ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ନିହାତି କରିବ। ନା ବାପା ଭୁଲ କରୁଛୁ, 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ବାପା ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ଲଉଣୀ, ମହୁ, ତିଳକ, ଫୁଲ ନେଇକି ଯିବୁ, ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବୁ, ଦହି ଢାଳିବୁ, ଛେନା ଢାଳିବୁ, ବାପା 5 ଲକ୍ଷ ଦେ, କହିବୁ ଭାଇ? କହିବୁ? କିଛି ନଦେଲେ ବି ବାପା ଦବ ନା ନାଇଁ? ଭଗବାନ ଆମର କ'ଣ? ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ, ତୁମେ ମୋର ମା ଆଉ ବାପା। ତାହେଲେ ବାପାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ପଡିଛି ଛୁଆକୁ, ତା ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସତରେ କ'ଣ କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଘିଅ, ଦହି ଦରକାର? ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲେ ସିଏ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ? ନହେଲେ ଶୁଣିବେନି। ଯିଏ ନଦେଲେ ଶୁଣେନି, ସିଏ କି ବାପା? ହଁ ଭାଇ, ସିଏ କି ବାପା? କ୍ଷୀର ଦହି ଦେଲେ ଶୁଣିବ, ନହେଲେ ଶୁଣିବନି। ଶିବ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଶିବ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ଶୁଣିବେନି। ଆରେ ଶିବ ପରା ଭଗବାନ। ଗରଳ ହଳାହଳ ବିଷ ମୁତାହା ମଣିଷ ଉଶ୍ୱାସ। ଇଏ ବିଷକୁ ଖାଇବା ବାଲା, ସୃଷ୍ଟିକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ବିଷ ଖାଇଥିଲେ ସେଇ ମହାଦେବଟି। ସତରେ କ'ଣ ସିଏ ତମ ମାନଙ୍କର କୃପା କରିବା ପାଇଁ ତମଠାରୁ ଇଏ ପୂଜା ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମତେ ପୂଜା କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି? ଜମା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପୂଜା କ'ଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ? କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ନା ଖୁସିରେ। ମୋ କାମ ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଟଙ୍କା ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଭଲସେ ପୂଜା କରିବା। ଭାବିନେ ବଜାରକୁ ଯାଇଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, ଡ୍ରେସ ଦେଖାଗଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବି, କି ଶାଢୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେଇଯିବି। ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ନା ପର୍ସନାଲି କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢୀ କିଣିକି ଆଣିବି, ମାଲ ଶାଢୀରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ। ନା ଗୋଟା 20,000 ଦଉନୁ, ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ମା ଗୋଟା ଚାପୁଡା ପକେଇବ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ କାମ ଥିଲା ବେଳେ ଦବାକୁ ବେପାର କୁହନ୍ତି, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଆଜି ବେପାରରେ ପରିଣତି ହେଇଛି, ବେପାର ହେଇଯାଇଛି, ବୃତ୍ତିବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଉଠି ନଥବୁ, ନନାକ ପକା, ପଇସା ପକା। ଭାଇରେ, ଇଏ ପଇସା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ନନା ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ? ନନା ପାଇଁ। ଶିବ ବସ୍ତିରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସୋମବାର ଯିବୁ, ପାଣି ଢାଳି ଦବ। ନା କ'ଣ? ସୁନିଲି ବାପା ନା, ମଦନ ମାଙ୍କ ନା, ସୁନା, ପୁଅ, ଝିଅ, ଭାଇ, ଦାଦା, ଖୁଡି, ମଉସା, 10-12 ନାଁ କହିବ, ତାପରେ ସପରିବାର ଆୟ, ହଁ ଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ କହିକି ପାଣି ଢାଳି ଦବ, 10 ଟଙ୍କା। ଠିକ ନା ନାଇଁ? ତା ଅର୍ଥ ଶିବ କ'ଣ ମୋ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି? ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମୋ ପରିବାରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଜଣା? ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ, କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ଏସର୍ବ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ ଭଗବାନ। ତ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଜାଣିପାରିବେ। କହିକିରି ଭଗବାନକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଭଗବାନ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କହିଲେ ଧନରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ, କହିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, କ୍ଷତି କହିବୁ ନାହିଁ। ଯାଇକିରି ମାଲିକ କତିରେ ବସିବୁ, କହିବୁ ମାଲିକ ଦେ। ଭାଇ, କୋଟିପତି ଘରକୁ ଯିବୁ, ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଯାଇକିରି କହିବୁ, ହଁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭାଇ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢିକି ଦେଇଦବ, ଦେଇଦବ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ତୋର ଲାଭ ହେଲା ନା ଲସ୍ ହେଲା? ଭାଇ, ଲାଭ ନା ଲସ୍? ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଟିପତି ଘରକୁ ଯାଇକିରି 1000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଲସ୍। ଯାଇକି ବଇଥାନ୍ତୁ, କହିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା। ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଟିକେ ଘରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ନା କେତେ ଦେବି? ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ।
जेणु कि सी सबुठु बड़ कोटिपति सी खुशी रे भी देइथिले लक्ष टका देइथांता जे ने जा कौन हो ठीक ना नहीं। भगवान कृष्ण को जदि सुदामा मागी थांते प्रभु मो परिवार दुखे रे अछि किछि दियो कौन मागी थांते केते मागी थांते ये हार दीटा तीनटा कि सुना टिके कि हीरा नीला मोती माणिक टिके ठीक ना नहीं किछि मागिले कहले कौन दरकार ना किछि दरकार नहीं सब ठीक अछि केते देले भगवान भाई ता पूरा गां सुनार घर कर देले कहले जा ने तो भगवान को मागिले केते मिलिबो अल्प मिलिबो न मागिले अधिक मिलिबो कारण भगवान पूरा सी तांको हाथ तांको लेवल ले देबे ना तू छोट लोग बोली भगवान छोट लोग की तू तो मुंडा एड़िकी ना ठुकुरु तू मागिलु 10,000 20,000 लक्षे सी भगवान तांको मुंड एड़ेटा सी ने 10-12 कोटी ने जा तो तांको ऊपर छाड़े तू दिए दे ने जा लॉस हो भगवान को मगा जाए ना भगवान को भल पाया जाए भगवान को जदि भल पाइबू से येते देबे तू रखी पारिबू संसार किंतु ये मनीष वृत्तिवाद रे पड़ी आमे व्यापार करिवा चक्कर रे चारियाडे धर्म आज वृत्तिवाद कहली ना सत्य ना मिथ्या कारण आमे भी तो भगवान संगे व्यापार करूछ ना नहीं मंदिर को गले हे मां तारिणी मो चाकरी हे जाऊ तते नडिया दे हे महादेव जदि मो पुअर एई कामटा हे गला ताले मु तमरो मार्बल पकई दे हे जगन्नाथ जदि मोर नातीटे हैला ताले तमरो गोटे पतित पावन बाना गोटा उड़ेबी जदि प्रभु झीटे हैला ताकू 22-5 रे गड़ेबी ये कौन भाई बेपार ना नहीं माने ता अर्थ तू मो काम करे मु तते किछि कौन देवी ठीक ना नहीं तो आज धर्मवाद बेपार बा वृत्तिवाद हो धर्म विनाश आड़ को गति करुचे कारण जी धर्म करुची तार प्रभु प्रति प्रेम नहीं ता माइंड रहिला मालटा केंदी मिलिबो भगवान को भी प्रेम नहीं ये तो पैसा नहीं कि आई कर मोर कहीं या भल पाइब तेणु दी जनक प्रेम नहीं दी जाक बेपारी तेणु नना आसिले पूजा करने भगवान को पुष्प देला बेले हाँ गजानन आय पुष्पांजलि समर्पय आम कोई फूल थोइबा कथा किंतु कौन करुच्ची धइला हाथ चलो ओम गणेशाय विघ्न विनाशाय ओम पुष्पाय नमः दे गणेश आखि फुटी जाऊ ना मुह फाटी जाए फूल फूल छिंची चाउल पाउल माड करके एकाकार देखिज केबे पूजा करी देखिबो ठाकुर पूजा हैला बेले जो मूर्ति फूर्ति पूजा होतबो एमिति फूल फूल छाटी थेबे पूरा छिंछतर होई पड़िथबो ता अर्थ तार डर भय नाई जे भगवान बइछन थरे भाबो मु एमति गोटा बइछि आपन का आगे रे मते जणे आसीबो गामुछा पके पे एन धरि एंदी फोपाडियो मो उपरबो मते खराब लागिबो ना नै आ दबु जदी भले से आनी कि दबु फोपाडिबा माने कोन ये जे देखिबो बामुण कोन करछन एंदी फोपाडु छन ठीक ना नै काहे कि आ पाखु को उठी कि नै कि थोई हबो एते थर किए उठा पका करिवो आ दे फोपाडी देली आ ता अर्थ ता भीतर भक्ति नहीं कहना सी जानी ये पूजा सारी के आर गाँ को गले पुणी 1000 रोजगार हम आई घंटाए पूजा कले मिल कौन लाभ कौन लस ना तो जल्दी पूजा सरिया दरकार से धर्म जो दिन वृत्तिवाद उद्धार हम बाहरी जीव तुम्हें माने भी ये वृत्तिवाद प्रवृत्तिवाद प्रवृत्तिवाद तो लोकों को देखे बापा बंची थिला बेले जदि बापा कहला पुअरे आज टिके आणुनु भल खाया टे खाते ना हा बुढ़ा हलने आउरी नोभ छाड़ी नहीं बंची थिला बेले जो छुआ बापा को पनीर अधे किले किणिकी देई नथबो मला परे गाँ सारा खीरा बांटिबो ने मो बापा मोर थला मु खीरा करथे ये बापा प्रति प्रेम नुहे ये जगत को देखला जे मो पाखरे पैसा कौन अच्छी
ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦରୁ ଆସେ। ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ପିତା ମାତା ସେବା କେବେ କରିନା, କେବେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦେଇନା, କେବେ ତାର ବିଷ୍ଠା ସଫା କରିନା। ମଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ହାଣ୍ଡି ଅଭଡ଼ା ଆଣିକି ଗାଁ ଖୁଆଇବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିବାଦ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଇଏ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଇଏ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କରେ।